बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर ईरान ने बड़ा कारनामा यानी बड़ा खड़ाक कर डाला है। और ये बड़ा खड़ाक क्या है? ये है नाज़रीन एटमी धमाकों का ऐलान। और ईरान की किसी आम शख्सियत ने नहीं बल्कि बहुत ही अहम तरीन शख्सियत की जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है, जिसके बाद अमेरिका की दौड़ें लगी इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि तेहरान शहर के अंदर खौफनाक धमाके हुए हैं। इन धमाकों की असलियत भी अब खुलकर सामने आ गई है। वेस्टर्न मीडिया के ऊपर क्या जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है, ये भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात जो हैं वो इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पैदा होने वाला जो क्लैश है, जो इस वक्त अमेरिका की जानिब से तैयारियां हैं, लगता है ये तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ईरान जो है वो काफ़ी टाइम से इस हवाले से इशारे तो दे रहा था कि मुमकिन तौर पे हमारे पास एटमी हथियार हों। कुछ टाइम पहले इरना जो इनकी न्यूज़ एजेंसी है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी, उसकी जानिब से जो एटमी हथियार हैं उसका जो मोनोग्राम है वो उसके ऊपर लगाया गया एक मिसाइल के ऊपर, और ऊपर लिखा हुआ था बड़ा सा मे बी। और आज नाज़रीन एक और वीडियो इनकी जानिब से जारी की गई और इस वीडियो के अंदर भी देखा जा सकता है कि उसमें बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक मिसाइल है और उस मिसाइल के ऊपर बिल्कुल जो है वो हाथ मूव करते हुए जो ईरानी हैं वो दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर भी न्यूक्लियर वेपन का एक साइन जो है वो बना हुआ है। अब नाज़रीन, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं वो ये हैं कि ईरान की अहम तरीन शख्सियत, कौमी सलामती के जो मुशीर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान जो है उसने एटमी हथियार बना लिए और अगले 2 हफ्तों के अंदर ईरान एटमी धमाके कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी है उसने पहले ही इस बात का इजहार किया है कि ईरान जो है वो अपने एटमी तजर्बात जो हैं वो कहीं शुमाली कोरिया के अंदर या रशिया की जो साइट्स हैं वहाँ पे कर चुका है। अब ये जो खबर आ रही है कि ईरान जो है वो 2 हफ्तों में धमाके कर सकता है ईरान ने, और अब ये क्या सराहियां की जा रही हैं कि ईरान 2 हफ्तों में धमाके कर नहीं सकता, ईरान ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुका होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कि जो करमान शहर है वहाँ पे 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था और वहाँ पे उसके बाद कोई आफ्टर शॉक नहीं आए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं पे ईरान की जानिब से अंडरग्राउंड एटमी धमाके कर दिए गए हों। अब सवाल अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त इन के तजर्बात करने के बाद इस मरहले में पहुंच चुका है कि वो अपने एटमी हथियारों को मिसाइलों के अंदर फिट कर रहा है। और आपको पता है कि ईरान को जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं उनकी बड़ी खेप जो है वो रशिया की जानिब से और चाइना की जानिब से ऑलरेडी डिलीवर कर दी गई है, और उनके पास अपने भी इस तरह के मिसाइल मौजूद हैं जिनके ज़रिए वो अब इन टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ हिट कर सकते हैं। इसीलिए ईरान की जानिब से बड़ी खामोशी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है, वार्निंग भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ इंतज़ार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आए यहाँ पे तो आपको एक दफ़ा हम बता देंगे कि जंग क्या होती है। नाज़रीन, ईरान की कौमी सलामती की जानिब से इस बात का इजहार करना ये बहुत गैर मामूली है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले स्टूडेंट्स थे, कहीं पे तलबा थे और उनके इज्तिमा से एक 1-on-1 सेशन था, यानी एक क्वेश्चनिंग वहाँ पे चल रही थी। तो स्टूडेंट्स ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई जो हैं उनसे सवाल किया कि आपने जो फतवा दे रखा है कि बड़ी तबाही के हथियार जो हैं वो नहीं बनाने, तो क्या ईरान को ज़रूरत पड़ी और ईरान की जो सलामती है वो ख़तरे में हुई तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ये फतवा वापस ले सकते हैं? तो उन्होंने इशारा दिया था कि हाँ, इस हवाले से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस हवाले से काम शाम भी चल रहा होगा, जो मुतलका अफराद हैं वो इस पे काम भी कर रहे होंगे। तो अब नाज़रीन, ईरान की जानिब से ये या तो एक
ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈٹرنس کے طور پہ ان کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے آلریڈی کر چکا ہو۔ جو برطانیہ ہے اس کا تو دعویٰ یہ ہے کہ 2017 کے اندر ایران نے ایٹمی دھماکے شمالی کوریا کی سائٹس میں کر لیے تھے، اور اب جو ہے وہ ایک ایٹمی پار کے طور پہ سامنے ہے۔ لیکن ناظرین، جس طرح سے آج تک اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، لیکن نہ ان کی جانب سے اقرار کیا جاتا ہے نہ انکار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے لگتا ہے کہ جو ایران ہے وہ بھی نہ اقرار کرے گا نہ انکار کرے گا، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی کارروائی ڈال کے بیٹھ جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت جو سروے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ صرف وہی ممالک محفوظ رہیں گے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ادروائز دیگر تمام ممالک جو ہیں ان کو روند ڈالیں گی جو ان سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اب یہی کچھ ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایران جو ہے وہ اس حوالے سے یقینی طور پہ تیار بھی ہوگا، اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ بالکل شارٹ یعنی 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ایٹمی اتحاد یا ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ تو یہ بہت غیر معمولی خبر ہے ناظرین۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ ایران کی جو ایٹمی ایک بقول ان کے IAEA کے جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے کہ تہران سے تقریباً 30 کلومیٹر دور جو ان کی ایک سائٹ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ ایٹمی تجربات کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں پہ آج جو ہے میزائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ پہلے خبر یہ آ رہی تھی وہاں پہ دھماکے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو جو میزائلز مل رہے ہیں ان کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت ایران اپنے میزائلوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے، اور مکمل طور پہ اس وقت اس نے اپنی ایئر سپیس کو بند کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے تمام شہریوں کو ضروریات زندگی کی چیزیں جمع کرنے اور ایک بڑی اور لمبی جنگ کے لیے تیار رہنے کی بھی وارننگ جاری کر رکھی ہے۔ ناظرین، ایران اس وقت جس پوزیشن میں ہے، ڈیفینیٹلی دنیا کے بہت سارے ممالک نظر رکھے ہوئے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عرب ممالک ہیں ان کی بھی غالباً جو سانسیں ہیں وہ اٹکی ہوئی ہیں، کیونکہ ایران کی کیپیبلٹی کا انہیں اندازہ ہے۔ ایران کے جو پراکسیز ہیں جیسے یمن ہے، یمن کی کیپیبلٹیز کا بھی انہیں اندازہ ہے کہ یمن جو ہے وہ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یمن جو ہے وہ باب المندب کو بھی بند کرے گا، اور ادھر ایران جو ہے وہ خلیج فارس میں اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حالات کیا ہوں گے، دنیا کتنے بڑے اور خوفناک مناظر دیکھے گی، یہ شاید امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے جا سکتے ہیں۔ امریکہ کوشش یہ کرے گا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس لیول پہ کہ اس پیک پہ پہنچ چکا ہے کہ کوئی ایک اٹیک کر کے کوآرڈینیشن کے ساتھ کہ ایران کے اوپر وہ اٹیک کرے، وہ کہ جی ہمارے اڈے کے اوپر اٹیک کرو جس طرح سے پہلے ہوا تھا، تو مے بھی کہ اس طرح کی فیس سیونگ کر کے تو امریکہ یہاں سے نکلے، کیونکہ بظاہر معاملات بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک رخ اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔